नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि अक्टोबर मास 12 तारिख 2025 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पथरपदा लक्ष्मी पड़िया केन्दुझर रे। आजिर नाटक भोला शंकर अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी शिमुलीपाल रेड़ाखल रे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जोड़ा केन्दुझर रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी बांकी कटक रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कमारिया सिंधल भद्रक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंडल देवगढ़ रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कूल समितंगा किशोर नगर कटक रे। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी रानीगड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी महिषापाट ढेंकानाल रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी ब्राह्मणीपाल केन्दुझर रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाघड़ा मयूरभंज रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंकड़ाहाड़ कामाख्या नगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी अयर रघुनाथपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सरिया छत्तीसगढ़ रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बड़बिल केन्दुझर रे। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी रतेई बालियापाल बालेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बेतड़ा भद्रक रे। आजिर नाटक पणत कानी। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी पुटुणिया बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी जामुझाड़ी बालेश्वर रे। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी आयतन राजकनिका केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी
ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆକୁଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁର୍ଶୁଣ୍ଡି ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ମାମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହଳଦୀପଦା ବଜାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାମିବାରୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାଳନ୍ଦେଇପୁର କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଣ୍ଡୁଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଠାକୁର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜମାଳ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଣକୁଠାହାଟ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଣୀପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଉଳଗଡ଼ିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସଜନାଗଡ଼ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାହାବଳପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଅଁରପାଳ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବସନ୍ତପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ
ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।